vous êtes venu à Paris pour présenter la traduction française des fondements de la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe, parue aux éditions de Cerf. À cette occasion, un colloque se tiendra cet après-midi au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, sur le thème « Vers une doctrine sociale commune des chrétiens ». Pourquoi l'Église orthodoxe russe a senti le besoin de publier un livre sur sa doctrine sociale? Владыка, вы приехали в Только Париж. последнюю фразу переведи, все понял. Для чего русская церковь почувствовала необходимость опубликовать книгу о социальной концепции? Ну, на русском языке мы опубликовали, создали, во-первых, эту концепцию и опубликовали ее для того, чтобы вооружить наш епископат и духовенство общецерковным пониманием тех проблем, с которыми сегодня сталкивается наша церковь. En Russie, nous avons publié la doctrine sociale pour pouvoir donner à nos évêques et à nos membres du clergé les moyens de donner une réponse pan-ecclésiale aux questions auxquelles la société est confrontée aujourd'hui. После падения коммунистического режима и когда церковь получила свободу, то мы стали сталкиваться с огромным количеством проблем переходного периода, и надо церкви было реагировать на эти проблемы. Après la chute de l'Union soviétique, l'Église fut confrontée, ainsi que la société, à beaucoup de problèmes suscités par ce contexte transitoire, et il était nécessaire d'y donner une réponse claire. И важно, чтобы эта реакция церкви была не столько персональной, когда каждый говорил то, что хотел со стороны церкви, но чтобы эта реакция была общепринятой в церкви, чтобы она основывалась на авторитете соборов. Et il était important que cette position exprimée par l'Église ne fut pas des voix séparées, individuelles, des personnes qui prennent des positions différentes, mais qu'elle soit fondée sur l'autorité des conciles et sur la position de l'ensemble de l'Église. Вот именно поэтому мы и приняли решение разработать такую концепцию и принять ее, что и произошло в 2000 году на юбилейном соборе. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'adopter une telle doctrine sociale et de la soumettre à l'approbation du Concile, et elle a été publiée par le Concile de 2000. Мы перевели эту концепцию на немецкий язык, а теперь с помощью наших друзей во Франции на французский язык, и считаем, что эта концепция может быть базой для нашего диалога с христианами Запада. Nous avons d'abord traduit cette doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe en allemand, et maintenant, grâce au soutien et à l'aide de nos amis français, en français également, et nous pensons que cette doctrine sociale pourra devenir également un fondement pour un dialogue et une collaboration avec les chrétiens d'Occident. В течение последних лет мы провели несколько очень важных конференций вместе с представителями католической церкви, и, собственно говоря, мы совместно рассуждали относительно тех проблем, которые и являются главной озабоченностью основ социальной концепции. Au cours des dernières années, nous avons eu plusieurs réunions d'une grande importance avec les représentants de l'Église catholique, où nous avons abordé les questions primordiales qui font partie de la doctrine sociale. Vous venez de dire qu'il y a une traduction en allemand, la traduction française également, mais moi, de mon côté, je sais qu'aussi une église orthodoxe locale, l'église serbe, a aussi fait une traduction en serbe. Est-ce qu'il y a d'autres églises orthodoxes qui sont, si vous voulez, qui sont attentives à cette doctrine sociale? Я знаю, что перевод был сделан сербской церковью. Как реагируют на эту социальную концепцию другие православные церкви поместные? Совершенно верно. Я, поскольку мы находимся в Париже, говорил о западноевропейском культурном контексте, поэтому упомянул немецкий перевод и французский, но перевод был сделан также на сербский язык и на болгарский язык. И поэтому это свидетельствует о значительном интересе, который имеют к этому документу наши братские поместные церкви. Dans la mesure où nous sommes à Paris, je n'ai mentionné que les traductions allemandes et françaises dans les langues de l'Europe occidentale, mais il est vrai qu'il existe une traduction en serbe et également une autre en bulgare, ce qui témoigne de l'intérêt que portent nos églises sœurs orthodoxes locales à l'égard de ce document. Monseigneur Cyril, vous êtes évêque métropolite de Smolensk et de Kaliningrad et président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, un organe qui a été créé le 4 avril 1946. La question de sa fondation a été évoquée pour la première fois selon nos sources, le 8 septembre 1943, lors de la rencontre des métropolites Sergei Starogorodsky, Alexis Simansky et Nicolas Yarouchevitch avec Staline. Quelles ont été les raisons de sa création hier et quel est son rôle au sein de l'organisation de l'Église russe aujourd'hui?
по нашим источникам, отдел внешнецерковных связей был основан в 1946 году, но это было результатом встречи в 1943 году, в сентябре, между митрополитом Сергием, Алексием и Николаем Составиным. И что вы можете сказать по поводу причин создания отдела внешнецерковных связей, а также его роли сегодняшней в организации функционирования Русской Церкви? Ну, во время той встречи патриарха Алексия и митрополитов со Сталиным вопрос о создании отдела внешнецерковных сношений, так тогда называлась эта организация, не обсуждался. А что, если говорить о самом происхождении нашей организации, то решение о ее создании было принято на Поместном соборе 1917 и 18 года. Pour ce qui concerne cette rencontre avec Staline dont vous avez parlé, je peux vous assurer que la question de la création d'un tel département de relations extérieures n'a pas été abordée. En revanche, l'idée de la création d'un organe de ce genre appartient au Concile local de Moscou de 1917-1918. Именно тогда было принято решение создать специальную комиссию, которая бы занималась в первую очередь диалогом с другими христианскими религиями. C'est le Concile qui a pris décision de créer une commission spéciale qui s'occuperait particulièrement du dialogue avec les chrétiens des autres églises. И как вы знаете, собор 17-18 года также создал, кроме синода, который должен был заниматься каноническими вопросами, так называемый церковный совет, который должен был в том числе заниматься и темой церковно-государственных отношений. Et vous savez également que ce concile de 1917-1918 a créé non seulement un synode, mais également parallèlement un conseil ecclésial qui devait d'ailleurs s'occuper plus particulièrement des relations entre l'Église et l'État. Практически ничто из того, что решил внедрить в церковную жизнь собор 17-18 года, внедрить не удалось, потому что церковь была брошена в пучину гонений. Hélas, la majorité des décisions prises par le Concile de 1917 n'ont pas pu être appliquées par la suite parce que l'Église a fait l'objet dans les années suivantes des persécutions sans précédent. Но когда появилась возможность легализовать, более или менее легализовать церковную жизнь, то целый ряд идей собора был воплощен. Mais dès qu'il y a eu une possibilité au moins de réaliser une minime partie des décisions du Concile de 1917, eh bien l'Église a essayé de faire ainsi. Хотя эта реализация была очень-очень лимитирована, конечно. Même si cette application était très limitée, bien sûr. Был создан отдел внешнецерковных связей для осуществления контактов с другими православными и христианскими церквами. Le département de relations extérieures a été créé avant tout pour assurer les contacts avec les orthodoxes d'autres églises locales et avec les chrétiens d'autres églises. До революции, как известно, русские православные храмы входили в юрисдикцию петербургского митрополита. Comme vous le savez, les églises orthodoxes russes qui se trouvaient en Europe avant la Révolution relevaient de la juridiction du métropolite de Saint-Pétersbourg. После войны было признано целесообразным эти храмы передать не в юрисдикцию митрополита Петербургского, а в юрисдикцию председателя отдела внешнецерковных связей. Et après la guerre, on a jugé nécessaire de faire relever ces paroisses non plus de la juridiction du métropolite de Pétersbourg, mais de la juridiction du président du département de relations extérieures. И в задачу этого отдела также входило установление связей с обществом. Et un autre devoir de ce département était d'établir des contacts avec la société. Тогда трудно было говорить об отношениях с государством, потому что эти отношения сводились к такому минимуму и строились настолько несправедливо для церкви, что никакого специального учреждения со стороны церкви для взаимоотношений с государством по определению быть не могло в советское время. À cette époque de persécution, il était impensable de créer un organe particulier pour le dialogue avec l'État, dans la mesure où les rapports entre l'Église et l'État étaient fondés sur une injustice à l'égard de l'Église. Donc il était par définition impossible pour l'Église de créer un tel organe. На отдел внешнецерковных связей были возложены функции той комиссии по отношению с неправославными христианами, которую создал собор, но которая не могла существовать, частично функции церковного совета и канонические полномочия петербургского митрополита в отношении приходов за рубежом. Ainsi, le département de relations extérieures, depuis sa fondation, a assumé le rôle de cette commission pour le dialogue avec les autres chrétiens
conçu par le Concile de 1917-1918, il assumait partiellement le rôle du Conseil suprême de l'Église, institué lui aussi par le Concile, mais qui n'a pas pu être réalisé, et les fonctions du métropolite de Saint-Pétersbourg à l'égard des paroisses à l'étranger. И опыт показал, что это достаточно эффективная структура. L'expérience montre que cette structure est efficace. И, как известно, многие православные церкви пошли по нашему пути и создали точно такие же отделы у себя. Et comme vous le savez, beaucoup d'autres églises orthodoxes locales ont suivi la même voie et ont créé des organes de ce genre au sein de leur propre église. Vladika, ici en Occident en général et en France en particulier, nous voyons dans certaines de vos déclarations au sujet de volonté de travailler main dans la main avec l'État russe, un acte d'allégeance, voire de soumission de l'Église à l'État. Par exemple, dans le fait de faire un partenariat entre vous, votre département et le Centre de coopération scientifique et culturelle internationale de Russie, qui possède le statut d'un organe d'État auprès du ministère des Affaires étrangères de la Russie, ou un autre acte de la part de l'Église russe lorsque Saint-Séraphin a été promulgué patron du nucléaire russe, est-ce que cela ne risque-t-il pas de réduire l'Église, un instrument de défense des intérêts de l'État russe en général et en particulier à l'étranger? Comment l'Église russe défend son indépendance vis-à-vis de l'État? Здесь на Западе создается впечатление, что русская церковь намерена работать рука об руку с государством, в частности, партнерство, которое существует между вашим отделом и МГИМО, который имеет государственный статус в России, это ставит вопросы перед западными христианами. Кроме того, недавнее заявление о том, что преподобный Серафим Саровский является покровителем ядерного сектора России, и что вы можете сказать о том, как русская церковь в настоящее время сохраняет независимость по отношению к государству, и не является ли она неким орудием внешней политики российского государства? Ну, начну с МГИМО. МГИМО – это университет, это учебное заведение. Это не министерство, не государственная структура, это учебное заведение. Donc je commencerai par le MGIMO avec lequel notre département a une collaboration. C'est une université de relations internationales. Donc, et même si c'est une université d'État, ça reste une école supérieure. В которой учатся не только российские граждане, но студенты с очень многих стран мира. Où étudient non seulement des citoyens russes, mais également des ressortissants de nombreux autres pays. Мы осуществляем там пасторскую работу со студентами, с профессорами. C'est d'abord le travail pastoral que nous menons au sein de cette organisation avec les professeurs et les élèves. И мы используем этот университет для повышения квалификации наших сотрудников. Et nous utilisons aussi également cette université, ce centre de recherche, comme une base pour augmenter aussi les compétences de nos propres collaborateurs. Это одно из самых лучших учебных заведений России. C'est une des meilleures écoles actuellement en Russie. В советское время никаких контактов невозможно было иметь с такой школой. À l'époque soviétique, évidemment, il était impossible d'avoir de moindres contacts А avec cette сегодня мы institution. очень счастливы тому обстоятельству, что многие наши сотрудники защищают свои диссертации в этом университете. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que nombreux sont ceux de nos collaborateurs qui soutiennent leur thèse au sein de cet établissement. Некоторые из них даже читают лекции в университете. Certains d'entre eux donnent même des cours. И мы приглашаем некоторых профессоров этого университета для чтения лекций в аспирантуре, которая существует при отделе внешнецерковных связей. Et également, nous invitons certains professeurs de cette école, de cette université, à enseigner au sein du doctorat qui existe auprès de notre département. МГИМО не единственный университет, с которым мы имеем сотрудничество. МГИМО, l'Université pour les relations internationales, n'est pas la seule institution avec laquelle nous У collaborons. нас очень хорошие и активные взаимоотношения с Московским и Санкт-Петербургским университетом. Nous avons également des relations très efficaces et fructueuses avec les universités d'État de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Мы считаем это очень важным и положительным в осуществлении миссии церкви. Et nous considérons cela comme très important et très positif pour la mission de Это l'Église. дает нам возможность иметь диалог с интеллектуальной элитой нашей страны. Cela nous donne la possibilité de mener un dialogue avec l'élite intellectuelle de notre И pays. в конце концов это служит делу нашей проповеди.
Et en fin de compte, ces contacts servent à notre prédication de missionnaires. Что касается преподобного Серафима, то никто никогда не объявлял его покровителем ядерного оружия. Pour ce qui concerne Saint Séraphin, personne n'a jamais déclaré comme patron du nucléaire. Это миф возник вот в связи с чем. Ce mythe est né pour les raisons que je vais vous exposer. Как вы знаете, в то время, когда в Советском Союзе решили создавать оружие в ответ на появившееся оружие в Соединенных Штатах, то подыскивали место, где бы лучше всего развернуть эти работы было. Lorsque dans l'Union soviétique, on a voulu créer l'arme nucléaire pour les raisons que vous connaissez d'opposition avec l'Occident, les autorités ont cherché un lieu approprié pour de telles recherches. Никто не знает, почему Сталину пришло в голову создать этот ядерный центр на территории Саровского монастыря. Personne ne sait pourquoi, mais Staline a décidé de créer cette base nucléaire sur le territoire du monastère de Sarov de Saint-Séraphin. И действительно, первая атомная бомба советская была сделана там. Et en effet, la première bombe atomique, l'arme nucléaire de la Russie et de l'Union soviétique a été faite là-bas, dans ce monastère. Как бы мы ни относились к ядерному оружию, остается очевидным тот факт, что во время холодной войны владение ядерным оружием Соединенными Штатами и Советским Союзом создавало, конечно, очень опасный, но все-таки баланс. Et quelle que soit notre attitude à l'égard de l'arme nucléaire, il faut dire qu'à l'époque de la guerre froide, le fait que l'Union soviétique possédait une arme nucléaire de ce genre crée une sorte d'équilibre très dangereux, très menaçant, mais tout de même un équilibre. В то время в Советском Союзе Русская Православная Церковь вообще считала, что необходимо ядерное разоружение. À l'époque, l'Église orthodoxe russe n'a cessé au sein de l'Union soviétique de proclamer un désarmement nucléaire. Я вспоминаю свою встречу с западными специалистами в 1983 году в Амстердаме по вопросу ядерного разоружения. Je me souviens très bien de ma rencontre en 1983 à Amsterdam avec des spécialistes occidentaux sur la question du désarmement nucléaire. И представители русской церкви говорили о том, что было бы хорошо разоружить и уничтожить ядерное оружие. Et l'Église orthodoxe russe, par la voix de ses représentants, parlait de la nécessité de ce désarmement nucléaire et de la disparition des armes nucléaires. Но наши западные коллеги говорили о том, что наличие ядерного оружия только обеспечивал баланс сил между Востоком и Западом и предотвращал возникновение Третьей мировой войны. Et en revanche, nos partenaires occidentaux, eux, soulignaient l'importance de l'existence de cette arme nucléaire dans le contexte de la guerre froide parce que leur existence empêchait le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Сегодня в России эта точка зрения тоже получила очень широкое распространение. Aujourd'hui, en Russie, ce point de vue est assez répandu, В том числе и в некоторых церковных кругах. y compris dans certains milieux de l'Église. И отсюда возникла мысль. D'où l'idée, А не получилось ли так, что Сталин не случайно устроил этот ядерный центр в обители преподобного Серафима? et est-ce que ce ne serait pas providentiel que Staline a décidé de créer cette base pour l'armement nucléaire sur le territoire du monastère de Saint-Séraphin de Sarov? Он, конечно, об этом не думал. Bien sûr, il n'avait pas pensé à cela. Но, может быть, как-то таинственным образом Peut-être d'une façon mystérieuse, это оружие, которое создавалось не для хороших целей, cette arme qui a été créée dans des objectifs tout à fait négatifs, по милости Божией избавило мир от Третьей мировой войны. par la grâce de Dieu et par la force de la providence divine, a délivré le monde d'une Troisième Guerre mondiale. В православном катехизисе митрополита Филарета Дроздова есть очень интересное определение Божьего промысла. Dans le catéchisme orthodoxe du métropolite Philaret Drozdov de Moscou, il y a une très belle définition de la providence divine. Там говорится, что Божий промысел это то-то, то-то, то-то и то-то. Et il y est dit que la providence divine est ça, ça, ça. А в конце сказано, и что даже дурные человеческие поступки обращает к добрым последствиям. Et à la fin, on dit que cette providence divine arrive à transformer même les actes stupides
des hommes en quelque chose de positif. Вот, может быть, то же самое применимое и к созданию ядерного центра в обители преподобного Серафима. Ne pourrait-on pas dire cela sur la création de cette base nucléaire dans le monastère de Saint-Séraphin de Но я Savoie? вам хочу сказать, что это мнение частных лиц, это не мнение русской церкви. Mais j'aimerais une fois de plus vous souligner que c'est une opinion personnelle de quelques И я вам об этом говорю individus. только потому, что появилась вот эта мифологема о том, что русская церковь освящает ядерное оружие и пытается осветить его авторитетом преподобного Серафима. Donc ce n'est pas la position de l'Église orthodoxe russe, et je vous expliquer tout cela juste pour vous montrer quelles sont les raisons de ce mythe qui est né sur l'Église russe qui aurait consacré des armes nucléaires. Наше Et aurait déclaré отношение к вопросам войны и мира, в том числе и к ядерному оружию, выражено в основах социальной концепции. Notre attitude envers la question de la guerre et de la paix, et ainsi qu'envers l'arme nucléaire, est très clairement exposée И dans les поэтому fondements de la позицию doctrine церкви sociale. нужно оценивать именно по этому документу. Et c'est d'après ce document qu'il faut juger de la position officielle de l'Église sur cette question. Vladika, d'après vous, qu'est-ce que l'orthodoxie peut apporter à l'Occident en général? Un retour, qu'attendez-vous des Occidentaux? Comment voyez-vous le développement et l'organisation de l'orthodoxie en Europe occidentale? Владыка, по вашему мнению, что православие может принести для западного мира, и как вы видите, каким вы видите развитие присутствия православия здесь, в западных странах? Я думаю, что уже что-то приносит православие западному миру. Je pense que l'orthodoxie apporte déjà beaucoup de choses au monde occidental. Я думаю, что очень важно, чтобы православие настаивало на необходимости нравственного измерения в жизни современной человеческой цивилизации. Je pense qu'il est important que l'orthodoxie souligne l'importance de la dimension éthique de l'homme pour l'avenir de la civilisation Вы humaine. знаете, что западные люди предпочитают настаивать на теме личной свободы. Vous savez que le monde occidental a tendance à mettre l'accent sur la liberté individuelle И не очень склонны говорить о личной нравственной ответственности. et ne sont pas toujours, ne parlent pas toujours d'une façon aussi positive de l'importance de la responsabilité éthique de la personne. Православие настаивает на необходимости того и другого. En revanche, l'orthodoxie insiste sur la nécessité de l'une et de l'autre. Если этот сильный месседж православия, сильное послание православия будет усвоено, в том числе и Западом, то это очень изменит жизнь и Запада, и Востока. Et si ce message fort de l'orthodoxie sera entendu par l'Occident, eh bien cela pourra avoir des conséquences positives extraordinaires sur l'avenir aussi bien de l'Occident que de Я l'Orient. взял только один конкретный пример. Et là, je n'ai cité qu'un seul exemple concret. Но православие вообще настаивает на приоритете духовного, вертикального измерения человеческой жизни. Mais en général, l'orthodoxie insiste toujours et dans tous les domaines sur l'importance de cette dimension verticale, spirituelle de la vie humaine. Современная цивилизация, в том числе и западная, подчеркивает горизонтальное измерение. La civilisation occidentale, elle, a plutôt tendance à souligner cette dimension horizontale. Идеалами человека является успех, Et les idéaux pour un homme sont son succès personnel, деньги, власть, l'argent, le pouvoir, высокий уровень потребления. le haut niveau de consommation. Православие не перестанет настаивать на том, L'orthodoxie ne cessera jamais d'insister sur le fait que что человек, который себя подчиняет только горизонтальному измерению, l'homme qui se soumet à la seule dimension horizontale будет ползать, но никогда не встанет во весь свой рост. rampera, mais ne pourra jamais se tenir debout véritablement. Это горизонтальное измерение будет прижимать человека к земле. Cette dimension horizontale va écraser l'homme. Человек должен устремляться к небу. L'homme doit tendre vers le ciel. Он же должен стоять во весь свой рост. Il doit se tenir debout dans sa taille complète. И без внутренней силы, обращенной к Богу, Et sans une force spirituelle dirigée vers Dieu, сделать человека стоящим и обращенным к небу невозможно. aider l'homme à se tenir debout et à regarder face à face Dieu serait impossible. У Энгельса была очень интересная фраза. Engels avait dit une phrase très intéressante. Труд создал человека. Le travail a créé l'homme. Он считал, что предшественником человека была обезьяна, и когда обезьяна стала трудиться, она стала человеком. Parce qu'il considérait qu'à l'origine de l'homme était le singe. Et dès que le singe a commencé à travailler, l'homme est né. Я далек от того, чтобы с покойным господином Энгельсом полемизировать, Moi, je ne veux pas faire de la polémique avec le défunt Engels, но я хочу сказать следующее. mais je voudrais dire la chose suivante. Жизнь духа из животного делает человека. C'est la vie dans l'esprit
qui transforme l'homme de l'animal qu'il était. Если человек разрушит свою духовную составляющую, Si l'homme détruit sa composante spirituelle, он снова станет живым. il redeviendra l'animal. И я думаю, что это самое сильное послание православия современной цивилизации. Et je pense que c'est le message le plus fort que l'orthodoxie puisse adresser à la civilisation occidentale. Une question au sujet de récents passages des membres du clergé de Patriarcat à Moscou dans la juridiction de l'exarcat russe de Patriarcat de Constantinople. Le synode, comme tout le monde le sait, le synode russe a accordé les lettres démissoriales à ces clergés. Certains, ici en France, ont l'impression que le patriarcat russe a cédé à la politique de fermeté menée par l'exarcat russe de Patriarcat de Constantinople. Que pouvez-vous en dire? Относительно перехода клириков. У многих здесь на Западе создалось впечатление, что Московский патриархат уступил на эту политику противостояния, которую сейчас ведет экзархат Константинопольского патриархата здесь, в Западной Европе. Что вы можете сказать о настоящих причинах перехода этих клириков и предоставления им отпускной грамоты? Мы не исключаем того, что клирик одной церкви может иметь желание перейти в другую церковь. Nous n'avons jamais exclu la possibilité pour qu'un le membre du clergé d'une église souhaite passer dans le clergé d'une autre église. Я бы не хотел сейчас комментировать мотивы части нашего клира в Великобритании по поводу желания перейти в Константинополь, но это их право. Je ne voudrais pas commenter ici les raisons qui ont poussé un certain nombre de membres de clergé de notre Église en Grande-Bretagne de passer dans la juridiction du patriarcat de Constantinople, mais c'est leur droit, Включая самого епископа Василия. y compris l'évêque Basile lui-même. И мы не видели ничего невероятного в том, чтобы отпустить их в Константинопольский патриархат. Et nous ne voyions aucune difficulté à leur laisser la possibilité de rejoindre le patriarcat de Constantinople. Только для этого владыка Василий должен был обратиться к патриарху, а клирики должны были обратиться тоже к нашему святейшему с просьбой предоставить такую грамоту. Mais pour cela, il suffisait que l'évêque Basile, ainsi que les autres membres du clergé qui souhaitaient le suivre, s'adressassent au patriarche et au Saint-Synode pour demander les lettres démissoriales. И, конечно, они бы получили эти грамоты. Et bien sûr, ils auraient reçu. Невольник, не богомольник. Parce qu'on ne peut pas pousser un homme qui ne veut pas rester dans notre église à y demeurer. И русская церковь, в которой сейчас около 30 тысяч клириков, немного бы потеряла от того, чтобы 10 человек с небольшим ушли в другую Et юрисдикцию. l'église orthodoxe russe qui compte aujourd'hui 30 000 membres du clergé n'aurait pas perdu grand-chose en laissant passer une dizaine de prêtres et un évêque dans la juridiction d'une autre église. Но проблема заключалась в том, что нас никто не попросил об этом. Mais le problème est que personne ne nous avait demandé ces lettres démissoriales. А ушли без этих отпускных грамот. Et ils sont partis sans ces lettres canoniques. И для того, чтобы вернуть ситуацию в каноническое поле, Et pour faire revenir la situation dans une dimension canonique, для того, чтобы не спровоцировать хаос в наших межцерковных отношениях, pour ne pas provoquer un chaos dans nos relations interecclésiales, мы настаивали на том, что необходимо этот переход оформить канонически. nous insistions sur le fait qu'il était nécessaire de donner une forme canonique à ces passages de clergé. Я встречался со святейшим Варфоломеем во время паломничества в Каппадокии, мы говорили с ним на эту tему. J'ai rencontré sa sainteté le patriarche Bartholomé lors de mon pèlerinage en Cappadoce avec lui. Nous avons abordé cette question И практически договорились обо всем. et nous nous sommes mis pratiquement d'accord sur l'ensemble des questions. И владыка Гавриил в какой-то момент, это было за неделю-две до визита святейшего патриарха в Париж, обратился с соответствующим письмом. Et à 1 ou 2 semaines avant la visite à Paris du patriarche Alexis, l'archevêque Gabriel a adressé la lettre nécessaire avec une demande formulée canoniquement à notre Église. Да, и мы удовлетворили, конечно, эту просьбу. Et bien sûr, nous avons répondu positivement à cette demande. Хронологически это имело место после визита святейшего, потому что после визита было заседание Синода. Chronologiquement, cela a eu lieu après la visite du patriarche Alexis, parce que la réunion suivante du Saint-Synode avait lieu après cette visite. Но полная договоренность о нормализации этого перехода с канонической точки зрения была до визита святейшего патриарха. Mais l'accord entre nos églises de régulariser sur le plan canonique le passage de ces clercs avait été pris
par nos deux structures avant même cette visite du patriarche Alexis à Paris. Дай Бог успеха этим батюшкам трудиться в недрах Константинопольской церкви. Et puis, c'est le Seigneur aider ces prêtres à œuvrer au sein du patriarcat de Constantinople. Vodica, vous avez récemment parlé de l'utilisation positive des sites internet et les blogs en particulier. Une question personnelle, vous savez, le blog, ça prend pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on pourrait espérer avoir un jour un blog personnel de Владыка Кирилл? Вы подчеркиваете важность интернет-сайтов и блогов для православного присутствия в интернете. И личный вопрос. Можем ли мы надеяться на то, что в ближайшее время появится личный блог митрополита Кирилла? Да, мне этот вопрос сейчас задают журналисты в России, и я отвечаю так, что, наверное, в ближайшее время не появится. Cette question m'est souvent posée par des journalistes en Russie également, et je leur réponds généralement que peut-être prochainement il n'y aura pas de blog de ce genre. Единственное, на что у меня хватает времени и силы, это отвечать телезрителям в моей еженедельной программе «Слово пастыря», которую я веду по Первому каналу российского телевидения по субботам. Le seul moment où j'ai la possibilité de m'exprimer publiquement, c'est dans le cadre de l'émission Parole d'un pasteur sur la première chaîne publique de Russie le samedi matin. Есть, кстати, еще некая опасность, связанная с этими блогами. Et il y a en plus un danger qui est lié au blog. Я никогда не думал начинать такой деятельности, но кто-то уже от моего имени начал. Je n'ai jamais pensé entreprendre une telle initiative, mais quelqu'un l'avait fait à ma place. И поэтому мне пришлось вмешаться и опровергнуть тот факт, что я веду с кем-то переписку через интернет. J'ai dû intervenir et publiquement récuser l'existence d'un blog personnel par lequel je serais entré en contact avec d'autres personnes. Но я глубоко убежден в том, что достаточно подготовленные и церковно ответственные священнослужители могли бы заниматься такой работой, и это было бы полезно для усиления нашей миссии, особенно среди молодежи. Mais je suis profondément convaincu que l'existence de tels blogs entretenus par des prêtres suffisamment formés et ayant des compétences nécessaires pour une telle activité serait quelque chose d'extrêmement positif pour notre présence sur Internet et pour notre travail avec la jeunesse. Merci Vodica de nous avoir accordé de temps pour répondre à nos questions. По ортодоксии Панкон. Благодарю вас.